ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। मार्च 29 तारिख रु वर्तमान पर्यंत 5-6 बड़ बड़ ग्रहंकर गोचर रे राशि परिवर्तन होइछि, यथा शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, शुक्र, बुध एवं मंगल। यह व्यतीत प्रत्येक संक्रांति को संक्रांति रविंकर मध्य राशि परिवर्तन हुए। ग्रह मानकर एही गोचर रे राशि परिवर्तन मध्य दुईटी विशेष जोग सृष्टि होइछि। गोटे हेउछि अंगारक जोग एवं अन्यटी हेउछि कालसर्प जोग। जून 7 तारिख रे मंगल कर्कट राशि रु सिंह राशि को चलन कले। सिंह राशि रे पूर्वर केतु मध्य अवस्थान करुछन्ति। सिंह राशि हेउछि सूर्यंकर राशि बा स्वस्थान। यह एक विशेष परिस्थिति। एही परिस्थिति बा ग्रह मानकर संयोग जून 7 तारिख रु जुलाई 28 तारिख पर्यंत रहिबो। अन्य एक परिस्थिति सृष्टि हेउछि कालसर्प जोग। जेतेबेले राहु एवं केतुंकर मध्यरे समस्त ग्रह अवस्थान करुथांती ताकु कालसर्प जोग कुहा जाय। एही जोग मार्च 29 तारिख रु आंशिक भाव सृष्टि होइथिले मध्य मे मास 15 तारिख रु संपूर्ण कालसर्प जोग सृष्टि होइछि। वर्तमान किंतु आमे सिंह राशि रे केतु एवं मंगलंकर अंगारक जोग विषय आलोचना करिबा। मंगल एवं केतु दुईटी जाक ग्रह हेउछन्ति अग्नि तत्व एवं पराक्रमर कारक ग्रह एवं एही जोग हेउछि सिंह राशि बा राजांकर राशि रे। राशि रा अधिपति हेउछन्ति सूर्य। एठारे तीनोटी मोस्ट पावरफुल ग्रहंकर जोग हेउछि। सूर्य हेउछन्ति राजा बा सरकारंकर कारक ग्रह, मंगल हेउछन्ति सेनापति एवं केतु हेउछन्ति हेडलेस किंतु मोस्ट पावरफुल ग्रह मानक मध्यरे अन्यतम। तीनोटी अग्निकारक ग्रह जेतेबेले एकाठी हेबे निश्चय विस्फोरण हेबो। तेणु शास्त्र रे यार नाम दिया जायछि अंगारक जोग। एही अंगारक जोगर प्रभाव कौन आसंतु ए विषय आलोचना करिबा। साधारणतः एही अंगारक जोगरे युद्ध, गृहयुद्ध एवं अग्नि संबंधी दुर्घटना इत्यादि हेबार संभावना थाए। सूर्य हेउछन्ति सरकारंकर कारक ग्रह। तेणु सरकार स्तर रे डिस्टर्बांस देखा देबो। सूर्य पूर्व दिगर अधिपति हेउथिबारु पूर्व दिगरे युद्धर संभावना बा गृहयुद्धर संभावना होई पारे। अग्नि संबंधी दुर्घटना यथा रॉकेट माड़, क्षेपणास्त्र एवं उल्कापतन बा आग्नेय उद्गीरण हेबार संभावना रहिबो। फॉरेस्ट फायर बा जंगल रे निया लागिबार मध्य संभावना रही पारे। सिंह राशि हेउछि राशि चक्र रा पंचम राशि। पंचम स्थान स्टॉक मार्केट को मध्य रिप्रेजेंट करे। तेणु स्टॉक मार्केट रे मध्य बड़ धरणर डिस्टर्बांस देखा देबार संभावना रहिबो। आसंतु जानिबा एही अंगारक जोग विभिन्न राशि मानकर व्यक्ति मानक उपरे कौन प्रभाव पकाइबो। मेष राशि आपणकर लव रिलेशनशिप रे डिस्टर्बांस देखा दे पारे। संतान मानकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। विद्या शिक्षा रे मध्य डिस्टर्बांस हेबो। वृष राशि आपणक मातांक स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबे। मन अस्थिर रहिबो, पारिवारिक शांति मिलिबो नाही। मिथुन राशि आपणकर भाई भौणी मानक स्वास्थ्य एवं सेमानक सहित संपर्क प्रति ध्यान देबे। शॉर्ट ट्रैवल करिया पई कि अवॉइड करिवे, दुर्घटना हेबार संभावना रहुछि। कर्कट राशि आपणकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट उपरे टिके ध्यान देबे। परिवारर सदस्य मानक सहित व्यवहार रे संयमता अवलंबन करिवे। देखि चाहि धन खर्च करिवे, नचेत धन हानिर संभावना रहिबो। सिंह राशि आपण जेहेतु अधिक एनर्जेटिक फील करिवे, तेणु अजथा लड़ाई झगड़ा करिवार निजको निवृत्त रखिया को चेष्टा करिवे, नचेत निजर ही अनिष्ट करि बसिवे। कन्या राशि आपण कौनसी कार्य रे खर्च करिवा पूर्वरु 10 थर चिंता करिवा उचित। आर्गुमेंट्स करियारु अवॉइड करिवे। फॉरेन ट्रैवल जदि करिवार थाए तबे ताकु मध्य अवॉइड करिया पई के चेष्टा करिवे। तुला राशि वाणिज्य व्यवसाय रे संयमता अवलंबन करिवे। निज सेविंग्स उपरे ध्यान देवाकू पड़िबो, नचेत अर्थर अभाव देखा देबो। सोशल गैदरिंग रु
ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବିଛା ରାଶି, ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ଡ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବ୍ଲିକ୍ ଇମେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଜବ୍ ବା ପ୍ରଫେସନରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଧନୁରାଶି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମକର ରାଶି, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଇମୋସନାଲ ଟ୍ରମା ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚୋରି ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ନିଜର ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଇମୋସନ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନେବେ। କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୀନ ରାଶି, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଋଣ ବା ଲୋନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଶତ୍ରୁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଲର୍ଟ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଅଙ୍ଗାରକ ଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ, କେତୁ ବା ରବି ଅଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ବା ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ନମସ୍କାର।